Pahatokar to. Atokar ben salaki pah ngupload status. Ya Allah, hanya engkau dan Rasulmu yang tak pernah menyakiti. Gobo. Aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Pret. Mbian mo natukar ben laki na sabak ke status. Mo natukar ben laki na sabak ke status ni kahoko maharam buk. Mi haram karena sampean mapadeng ay keluarga ka orang lain. Ay keluarga ni kaharam ijeng mapadeng ka orang lain. Taon le. Paham? Mana mun orang lain macuba laki nampian di impian ni kabela. Le, laki nak kaki ju cek meleng le, lambe kita abi ni kaki le, banyak cewek aju playboy. Jawab impian, tak apa-apa, itu bukan urusan saya. Itu masa lalu, masa saya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya hanya akan maju ke depan, tidak akan pernah mundur ke belakang. De iya yuk. Tapi laki nak kaki ju le, banyak mantan le. Jawab, cinta itu seperti sholat tarawih. Bukan tentang siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir kuyuk. Bah beri lagu, walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Ada betul bujuk dia mau terus sakit. Ini ke acara na bujuk suruh beri India bini. Bungonceng acara mantan kak. Mana acara mantan tak kian penta gula makin du album iberi gula. Oke. Acara na bujuk tak kok kening banget gula bah ngojola India ada orang macam dengan selamatan bujuk ni. Mun sampai acara mantan apa na boleh di India makin ding Valen iberi gula. Aku pak. Kita tiga lekuk kor acara na mantan. Pas sedia tali dua di atas dia. Kan Valen beda tali na sa nyanyi jo. Karena gentong kan. Nah, baru lah mula beda tali na gula baru. Kau ciptakan pesta meriah. Tak ada tiap orkes mat. Cek le buru ngasih dinak diminta curu muncur kapi dia. Lo apa? Bebas, makai Habib lah yon curi kapi dinanya. Beda si kong markong, beda si mireng. Lo apa, lo apa? Iya kayak to, lo apa kok? Sebenting ngaji, makin curi ngoncur tak apa. Malah lagu tanya aki, pun beda pengajian. Siapa saya ceramah? Holil Yasin, ibu pental ben sapo kapi. Labah tedu ngumbian. Salah tak ngerti, salah tak oleh ilmu mak le tumpak absaab lega. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الآية صدق الله العظيم. أما بعد الأعزاء والكرماء عند الله حبيبنا وسيدنا حضرة الحبيب عبد القادر بن سالم السقاف. Dek selerana beten kaula sangat tamurjaaki, beten kaula ta'zimi wa matta'ana Allahu bituli hayatihi bisihhatin wa afiyah. Guru kaula juga guru ajunan Kiai Khalilur Rahman bin Kiai Haji Sorojuddin Turmudi, ajunan Kiai Haji Dhafir, ajunan Kiai Furidi, ajunan Kiai Ahmad Faiz, ajunan Kiai Muhid Muqtada, Bapak Nur Hasan MSI, Kepala Desa Banyubuni Abah Haji Akhrari, Apel Rungkerung Bapak Mursalin, juga tak kalib Bapak Sikin, Bapak Abdul Muqti,
Bapak Nur Rahmat, dan juga Aliansi Pemuda Rungkerung Berkuh Bersatu, juga tidak lupa Jamiah Solawat Syifaul Qulub. Seampun mimpin pamausan solawat ben sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek sateja ajunan peten kaula amul jaaki. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan malam samangken takdir ben sokani apolong asareng dito tempat dalam keadaan sehat. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangken ala kotoat samu ke kaula benajunan tak cuma apolong etunya tapi papolong sampai ke akhirat dalam keadaan kenging ridho dari ajunan Allah. Sateja sehadir samu ke pateti ahli swarga. Sateja sehadir tak nyeting dek panas apa neraka. Amin. Salawat ben salam ngiring atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben salawat ben salam kak dinto samu ke kaula ben ajunan teka hajat etunya teka hajat di akhirat. Amin. Kalaben salawat kak dinto sateja saja saya katero bi Allah paringi gempang. Amin. Paringi lanceng umur sebarokah, paringi nak foto solihin solihat, paringi dapat ziarah ke Mekah Madinah, mun andi penyakit beres penyakit mun andi masalah pailang masalahna, mun andi otang lekas majer otangah, mun kita bisa majer semau utang menter lopa Sapa amin hahaha. Para rabu sesangat beten kaula muljaaki nika mun kula bah pacara masalah starena Habib. Nika bi orang wahai katela gendengan saya ada nego. Bukan bah beda pembanding bu. Le aslina kan kula genteng aslina. Keng keropulan Habib nika gentengan gila ya elang kula. Burung si genteng aja kok. Siapa ngucap burung si genteng aja? Siapa andi bini pemulai kada deh kak. Yang jak pukul genteng kok. Yang bulan gentengan Habib ya. Para rabu sesangat badan gula muljaaki. Kita malam ini sudah memasuki malam 17. Nggih, malam berapa? Nah, kan butuh kapi berarti ben saya beber. Kita memasuki malam 27 bulan Ramadan. 3 hari lagi Ramadan berlalu meninggalkan kita. Tapi jangan khawatir. Tahun depan Ramadan akan kembali menemui kita lagi. Mon Ramadan tak kebetir pekun abu di pole. Saya kata kok sambian mangkat ke ada. Mantir lanceng umur. Dan Ramadan kali ini mudah-mudahan kita ibadahnya oleh Allah dicatat dengan sempurna. Amin. Sehingga kita keluar dari Ramadan kayaumin waladathu ummuh. Ramadan lestari masuk ke malam telasan. Kaula ben ajunan kak dinto pada ben peji anyar elahiraki. Amin. Bila telasan? Bila? Jumat. Sabtu. Kula muni tanya aki, bila telasan? Bi kula jawab mun tak ocen Jumat. Mun ocen Senin. Apa mak senika pada Rabu? Telasan ni tak bisa pangki mangken. Jadi mangken sampean makin ngabole Jumat, ngabole Sabtu. Itu percuma. Kalender sampean bisa saja lopot. Kenapa kok demikian? Karena telasan ni kan nanti tergantung isbat. Terus kelakong. Jadi kama ibri gedang kuda ni. Kamu bodreng ceramah sambil ku ganggu kelengkeng ni.
Tak langkong cek kelopai. Sebab ke mobil mari. Bunjak geng main nak dah kok. Bunjak tak terasa sekali kok idin nak dia. Bidi memberi ceramah sambil. Bapak Ibu hadirin kan tak ada kan? Ya tahu tak geng sebut dinak lekar le tak luang dia pun. Para Rabu sebutan gula muljakilah. Telasan ni tak bisa ke bela mangken. Makanya sampean yang punya kalender hari raya, hari Jumat, siandik kalender telasan hari Sabtu. Nika bisa lopot kapi. Karena telasan nikah menunggu isbat. Isbat kak itu ketetapan dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Menteri Agama. Menteri Agama menetapkan itu berdasarkan ru'yatul hilal. Ru'yat ni kaningalen, hilal ni ke bulan tanggal sekalian. Jadi nanti malam Jumat dari Kementerian Agama itu akan mengeluarkan tim di berbagai titik di Indonesia untuk meneropong bulan. Malam Jumat ya ada nikah, Kemis malam. Mun bulan nikah ikatela dan ketinggiannya mencapai 3 derajat, maka akan ditetapkan telasan tepat hari Jumat. Ing munteng Cina bulan dia tak ada pak katelok derajat. Ota bahasa Indonesia malam Jumat pah ondum, pah peteng kapi ondum sa Indonesia malam Jumat, maka telasan nikah ipa mundur ke Sabtu. Mun malam Sabtu pakun ondum, ya pakun Sabtu. Pagapan telasan ondum yoba ke Ahad ondum yoba ke Senin, pokoknya tak telasan Idul Fitri deki. Inja kalau ika bela ada tu kau bimpian pah aja mereka kan kapi malam Jumat di jandul. Entar kadang mulai Kemis lagi beli kapi. Terus kapan Sabtu pah ada seika kan apa sah. Jadi aja memakai beli Kemis beli tak pernah pakai cek kan kapi kan baik dia 5 tok ruang. Jadi saya kebuka deki malam Jumat baik dia 5 bagian lang tolang sahabat ki katamu telasan. Jadi wapuana kalak gelu manya mana sahabat gelu lang tolang jua angka ki kau reng. Cek le guru ngasih dinak dia minta curung uncur kapi dia. Lo apa apa. Bebas makai Habib lah bah yon curi kapi dinaknya. Beda si kong markong, beda si mireng. Lo apa kok lo apa. Iya kayak to lo apa kok. Sebenting ngaji makin curung uncur tak apa. Malah lagu tanya aki pun beda pengajian. Siapa saya ceramah? Holil Yasin ibu pental ben sapo kapu. Labah teh dungumbian. Salah tak ngerti, salah tak oleh ilmu mak le tumpa absaab lega. Terus. Ada apa? Hah? Eka raja gelut, pentas saya ke gula bu. Gula bah padang cek kene mula ceramah. Engki raja gelut ni kan? Eki gelut raja gelut. Sehingga terlalu jauh benempian. Pula senengan sing mak semak dia. Mak le padang sing kemas saya. Mik ngerti kake. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, makin haul akbar dari pujuk Geremben. Nggih. Pujuk Geremben ni ke benda zuriat ni. Benda nak foto ni. Banyak kan? Banyak zuriat ni. Nah, banyak keturunan dah pujuk ni kan. Rumah tak nyempil. Bahkan tinggal lengkiau tu bentan. Beda. Sepertama orang yang on ke Allah. Madar kula benajunan budian eki beabik pujuk ni ke swarga. Apa-apa para Rabu? Dan kula sering mendepak. Haul pujuk ngak dinto tak pada ben haul orang biasa. Mun gula benajunan orang biasa ni kesete pas iya holen. Kak dinto gula benajunan keng adu aa kina ka Allah sesete ni kemakle selamat. Tetimun keluarga sete, reng sepo sete, majadik sete, iya holeh. Nika sesete nika keng enyo ona kina ka Allah makle sesete nika salah. Mun pujuk saya holeh para Rabu. Mun pujuk Geremben saya holeh. Nika beni anyo ona ki pujuk nika selamat. Tapi kula ben sampian keng ngampung selamat ke pujuk nika. Amin ko bu. Cengeng.
Mangkana tuana tak pada pada Rabu. Sambian mun ngoleh keluarga, maka tuana senika. Allahumma taqabbal wa awsil thawaba ma talawna wa ma qara'na wa ma amilna hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah li hadrati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa ila jami'i arwahi man ijtama'na bisababihim wa khususan ila hadratil marhum Pak Misnari Temasduki wa Misnaji senika waj'al thawaba ma qara'na wa ma amilna fida'an lahum minan niran wa 'atqan lahum minan niran. Cek saking ngangkui bahasa matura ya Allah dan kula mangkin saya maca nikah pada Pak Aki kencerna dek Gusti Kanjeng Nabi dek para guru para alim para ulama ben pada Pak Aki dek kate Misnaji pada Pak Aki kate Mas Duki senika. Waj'al thawaba ma talawna wa ma qara'na fida'an lahum minan niran. Ben kencerna saya bacaan kula pada tiaki dengadeng dari orang setenika teti dengadeng dari neraka. Teti mun orang biasa saya kolek kak dinto kula benajunan anyu on ga Allah setenika maklek selamat dari apa yang neraka. Keng mon saya kolek ne kebujuk geremben para Rabu saya benteni ga lain. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bikaromati pujuk geremben anta ja'alana wa jami'al hadirina min ahli salama. Amin. Cengeng. Tetimun saya oleh ni kepujuk para Rabu. Inna nas'aluka wa natawassalu ilaika. Kula minta da ajunan pangeran. Nah, apa aku lupa ki babon. Kai. Hah? Allah. Itu kelet di babon ngarabi nak anak ko nyeku kancana bulan ni kene dia. Anang siapa ni kak? Janjak teki gelung leku jak kita kiok ku ajaran. Pakai ini anbenda jadi enak ibinaga masuk ini bobor ya itu regulator Allah regulator nih tikal dan apa kak cak lain perempuan kena kan aja beda rumah dia bang dekik ngangko bah minta alek je molek embung benepang hibah tetimun saya oleh ni kepujuk pada Rabu bani adu aki pujuk ni ka selamat karena pujuk ni ka ampun salah. Napa to cuna? Inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bijahi pujuk geremben anta ja'alana wa jami'al hadirina min ahli salama. Ya Allah, tan kula on ka ajunan ben atawassul dak ka ajunan kalaban kamul janna pujuk geremben sataja sehadir manter ebet orang selamat. Amin. Jadi selamatan pujuk ni ka para Rabu bani anyo onaki pujuk ni ka selamat justru kula bersampian ken ngampongah selamat dek ka selamat pujuk amin Allahumma. Jadi ken ngampongah selamat karena pujuk ni kala selamat mi selamatin bani ken anyo onaki selamat pujuk ni kala selamat pada ben selamatan masjid roh selamatan pujuk ni ka pada ben selamatan masjid pada ben selamatan tasek teng maturakan bagi tasek selamat ti ka masjid selamati mai selamati jak masjid boleh sampai makin tak toman ngiding berita benda masjid masuk neraka mai selamatin bani masjid seenyo onaki selamat tapi jemaah masjid makle pada salah selamatan pujuk mak pujuk enyo onaki selamat bani pujuk seenyo onaki selamat kula benajunan manter selamat ngampung dek selamat tafu kan sini kering matura apa selo nyo ona kina selamat be matura cek kapi selamati tase selamatin pujuk selamatin masjid selamatin ri bering barang compok ni ke benda geledek kelanyu be ki nampor rempak geledek ni kak bangun pole royongan sampun dadi geledek ni kak pah selamati pah enang ke aki pengajian pah kule sesuruh acara mai geledek Allah kula kejak sibuk nyari hadis geledek tak nemu kula. Ini membeda bacaan alladzina yaltamisunal geledek di membeda.
Apa selalu selamat Nabi ring Madura. Mangkana mun nyama ring Madura bian jak ku betir kak. Mun ki tetir ring Madura. Ring Madura ni kata iber, tak temor, tak elau, tak edeje. Pakun selamat kepi. Arapa ring Madura ni kabur lebur na amat selamat tak ring pulan mangkin mun zaman konah kelenun mun zaman lembe cepon kulit keng ngiding bertadak nyapo cek makin mangkata acaruk asalamatan gelu bener acaruk gini gelu asalamatan gelu ring lembe mangkan ring metu nih kak tak ibarat tak temur pasti selamat ben lakar ring metu gak dito Prabu sepertama tak toman nyarian marga keng muni beriin marga tak toman buru orang Madura itu tidak pernah mencari marga. Tapi kalau diberi marga, emang merenggap pergi. Jakarta beda toko Madura gusur polan toko Madura ini kebuka 24 jam. Jadi sama toko sebelah digusur toko Madura karena toko Madura itu buka 24 jam. Jadi dianggap menyaingi toko-toko yang lain. Tapi cara nyari tunya kasap. Takok ring Madura, tak takok. Malah pas ini banner ya ada. Toko Madura buka 24 jam. Hari kiamat bukan setengah hari. Jadi gue lekuk kiamat cuntur toko Madura ki muka selaku. Toko beda se arceng, beda se meli rokok. Abu tangki. Kan cek tak lanya langking muni pasalai tak kira buring Madura kompak Prabu. Ani pengajian makin mun ring Madura. Pamalemin pengajian muni Madura pakun beda sediku. Bener. Saya itu berapa kali diundang di Surabaya. Mohon maaf. Panitia ni kah mesen. Tak langkong kiai. Cek terlalu malam kiai. Mun sampai malam gelu itin aki kare korsen kiai kok. Bener. Keng mun ejebuni. Masuk ejebuni kan toki. Pengajian laja apa boy. Ki laku yen tari orang. Bak duhur yen tari orang. Mari maurib pakun yen tari. Kol 12 malam pakun idente. Malah boleh pesen lah kerja panitia. Sampai nanti jam kedua kiai datang malam tak apa-apa. Makanya gue lambat ki buru. Apa-apa. Tak ada pesan Roma malam. Masyarakat. Pakun tak kira aku lian mundeng Madura. Gue lepas pidato sampai kul 2. Pakun tak kira mulai mundeng Madura. Bener. Tak kira mulai. Kan tuh dusun tengah berkat di tibian keluar deh. Oke pak ceramah sampai kul 2. Pakun deh iya. Pakun gue ongguan seneka pakun. Keng pandai pak gebung kona gue EPSU colong holil je lanjeng ay ko. Apa kak? Billahi tengah po to nga teh. Keng tak kira nyimpang mo ning Madura. Magkay pahabidang ato sampai kol telo haram tak kira nyimpang. Bener. Muring Madura cek kompak luar biasa para Rabu. Mun urusan ben pelem urusan ben keng kepentingan deng lain bu tak kira mikir penapa. Iki contoh paling gampang. Kuburan saus mun isor beja ni kana kin 3 juta kak. Kuburan isor beja 3 juta. Padahal setengah kali 2 meter, 3 juta kuburan sorbaja nih kak. Di Banjarmasin, depak ke belung juta. Di Jakarta, botanya ki ke Habib nih kak. Bisa bude 10 juta tergantung, bude 15 juta nah kuburan. Keng muni jabuni, korla gelem matem bian kak. Maka minta A2, beri gratis. Sorbaja salah kuburan melet tukang kali, nanangkin majar 1 juta. Tukang kali kasi majar 1 juta muni sorbaja. Kanto naging bajar tukang kali. Tahu sekolah beri tahu gak tahu saya beri invest apalagi yang beda kopi apa keluari kopi pada beda rokok angka rokok mun sampai kopi beda rokok enakin lang mun tak lang petiti somor ko purna tak kirambu tahu engki kan tahu sampai saya cukup beri kopi lah soro enoh nyereng cer engki nyon barengnya bulla dia tak nginum setia deh lu minta ibu kak bugel bisa nate ngokos deh kan wari mun yen nomor kecil keler Allah. Apa sih ngarimbi ka kele? Tak kele keton ngara asli nami genteng ya kang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, ibeli na boleh. Jadi mun saya hole ni ka orang biasa, berarti saya hole ni ka enyo onaki salamat de Gusti Allah. Keng mun saya hole ni ka orang paratu ka Allah, kati pujuk gremben ni ka.
beni anyu onaki selamat pujuk geremben karena pujuk geremben ni kala selamat me iya hole te kebenya kula benajunan ken ngampung selamat ke pujuk geremben kala ben selamat te pujuk geremben kula ben sampean manter pada selamat apa napa sebab senik kak budian orang i akhirat nikah berdesebi Allah ibriin keutamaan bisa ngibe orang lain ke surga. Makanya disebut ulama istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah. Hireng jebune. Kampungan apa kan tuh? Runggarung. Runggarung kan tuh. Arab apa namanya runggarung? Mun bahasa Indonesia nah. Runggarung. Nyaman. Runggarung. Tapi kuda tak jongo jua dusun nembian. Bulan dusun kuda nyaman unik ya. Kuda ni keti sana turjan dusun po kecing. Jadi oh cak ho. Cak jongo cak ambek voi mau lihat mungkin cak. Cak pun tak tahu cak pun bening kok sanya mai. Mbian makanya di Hongkong tak kira mangki dusun po kecing bener-bener itu dijan. Siapa huhuhui cakap? Malah tokar ke atas mana? Mardina panitia tak langkong tondi ke laki mobil kak. Oh ya kok. Ih sebel deh. Ya udah benar macam bagian kau pada tak tahu orang-orang muda iki nyaman bu. Pada Rabu ulama berpesan istaghfiru minal ikhwan. Pabanyak sambian ajak kancaan. Pabanyak sambian kenal kau orang. Pabanyak arung barengan. Pabanyak along polong benureng saya. Fa inna likulli mu'min karena saungkuna setiap orang mukmin budian. Mukmin sera benikor mukmin tegese mukmin sesoleh mukmin setakwa ke Allah kak dinto bisa abri pertolongan neng hari kiamat kelanun sehadir nikah para Rabu sehadir nikah budian situng saus beda masuk surga selain setak masuk surga nikah kongang bisa saja selamat di Allah akating kasih selamat nikah amin makanya alhamdulillah di tengah-tengah kita pada kesempatan kali ini ada Habibana wa Sayyidina Hadratul Habib Abdul Qadir bin Salim Asgaf. Beliau ini kemudian pekan efek taring sepona, ring sepona efek taring sepona, ring sepona efek taring sepona, efek taring sepona sampai asampung dak Gusti Kanjeng Nabi. Ikal gula benajunan umpama gula benajunan tak selamat gara-gara meler gelu. Kalau ben Habib ni kemanter gula benajunan eki beopah bisa norok selamat juga. Amin Allahumma. Mun Khalil Yasin mingi beembian cengkok tibi lo itu mujak selamat. Bang, apa tangki? Malang gula setiap pengajian gula ngabala tak langkong. Mun sambian budian selamat, Khalil Yasin tada sariaki keluar gula. Mun Khalil Yasin seselamat sambian tada, insyaallah sambian esaria bi gula. Mun pada tak selamat, pada cak cungre saria. Mun pada poton demak. Becek lang kok potongan ku ngening buk masuk selamat dak dem. Aku le cengun ceng acara menyeku keng pulan bagus dak. Nyeku keng pinter cek ku dak andi ilmu. Cek beni anang kiai. Boleh cengun ceng tak keng bulan 2 situng bulan nampuan nyanyi India. Nomor 2 ya bulan genteng. Tak ke. Pemulai kada ni kah? Agak-agak ke panambu salak ben ceruk ke kanan. Kaya to lagi nama. Talang kong terakhir kan jadi sepeda kan ni kan. Ngocor ya. Jadi guna benajunan ni kata pangki para Rabu sera selamat. Sera si bisangi baga swarga Allah budian.
Maka mun orang mukmin, dalam kalimatnya ini mutlakul mukmin, hanya dengan kata mukmin saja. Ay al mukmin as-salih, mukmin sesoleh gak dinto bisa ngibe orang lain ke swarga. Maka pujuk geremben sewalina Allah, pujuk geremben waliyun min awliya illa. Kak dinto cumbi saan apek takuleben sampai dek ke swarga Allah. Amin. Nikah saya jarap kak, selamat nikah mangkana pun tahun sampean peniking tak banyak biaya nikah. Peniking tak leso nikah. Kula pemangkin kan tu nikah dua kali kan ki. Tahun berapa nambah kan tu kula? Apa? 3 kali. Kula mangkin lah 3 kali na kan tu. Kula pemangkin lah 3 kali na. Alhamdulillah, kula ben sampean lah atu mo 3 kali. Berarti ini kan nunjuk aki sampean kilo mate. Ya mun mate kan lo atem mesti bu. Tidak doa kita terlanjang umur. Mencerbi Allah pada selamat. Apa? Apa itu? India. Dan ini ke acara na bujuk suruh beri India bin. Bungonceng acara mantan kak. Mana acara mantan tak kian penta gula makin do album beri gula. Oke. Acara na bujuk tak kok kening bener gula bah ngojola India ada orang macam dengan selamatan bujuk ni. Mun sampai acara mantan na boleh di India, makin ding Valen ni beri ambil gula. Aku pak. Kita tiba leku kor acara na mantan, pas sedia tali 2 di atas dia. Kan Valen beda tali na sa nyanyi jo. Karena gentong kan. Nah, baru lah mula beda tali na gula baru. Kau ciptakan pesta meriah. Tak ada teti orkes mat. Dạ còn là tại cái gì kok. Là tại dân chừng boleh mereka tak nyanyi lah tu rotin. Kata anda kalau ring dinna deh. Oh, keng nyaman anda nyanyi aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi patangki para Rabu. Kilanun. Napa boleh ajunan mangken sampai hadir, napa boleh ajunan sampai ngeholen, sampai leso, sampai abiaya. Ada satu kitab, nama kitabnya An-Nawadir. Kitab ini ditulis oleh Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi. Di dalam kitab ini dinyatakan, napa boleh sambian sampai pahalong bolong, napa boleh sambian katimangken sampai akorban kewalina Allah. Kula benajunan keng andi perasaan cinta saus. Keng andi perasaan cinta saus. Beda perasaan seneng kau orang alim. Beda perasaan seneng kau orang bagus. Habib tadi mau edok. Sampean bah timbul perasaan seneng ya tena. Seneng muhabbalillah. Beni keng seneng. Ni genteng cak ngabinang kok. Ya beni dah iya. Beni. Seneng lillahi. Sampean andi perasaan cinta keng karena Allah Ta'ala. Maka debuna Al-Imam Syihabuddin Al-Qulyubi perasaan dia budak sampian ke orang seselamat kak dintuki bisa teti alasan gula benajunan selamat sareng Allah Subhanahu wa Ta'ala budian. Amin. Amin. Allahumma. Keng beda perasaan mahabban ni gula, perasaan senang. Mangkana tore pabanyak along bolongan, pabanyak abareng ben orang soleh, pabanyak neng ben orang bagus karena neng gula benajunan ben orang bagus kak dintok sangat memungkinkan gula benajunan norok selamat juga budian. Allahumma. Karena orang masuk swarga ni ka budian benikan rangka seorang kak abong rombong. Apa kuat sebut Allah dengan Al-Quran. Usiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Budian ni ka orang setakok ka Allah. Apa masuk swarga dalam keadaan abong rombong, dalam keadaan apok kelompok, dalam keadaan areng bareng. Jadi budian ni kamu masuk swarga. Bi Allah ni ka langsung dipanggil seneka. Masyarakat Runggarung. Masyarakat Runggarung masuk swarga. Runggarung ni ka masuk swarga kapi. Padahal para Rabu esene beni orang bagus kapi. Bedeki saya tak pati bagus. Tapi pulan along kolong ben saya bagus, maka saya tak bagus norok salah. Masuk swarga ni ka abong rombong. Beni pay panggil gantung situng. Meni panggil gantung situng para Rabu yan lama kile 5 tahun tak mari. Mun pah di zaman Nabi Adam sampai hari kiamat pay panggil gantung. Mas duki maju.
Kak Ru'i kak ada. Timat Patwi masoi. Kak Misnaji ada malaikat akemi. Kente Kak Abdullah. Bila saya mari munda iya. Tamari magi 5 tahun. Tadi masuk surga ni kang. Arung bereng manggana. Pabenya arung berengan ben orang saya. Pabenya arung berengan ben orang bagus. Kati makin ni kang. Saya hadir malam makin ni kang pada Rabu. Nih kesampun apa ngajian mari. Kuan ng hadis. Kumu maghfuran lakum. Mulai kapi tu sana sampian lay sapora. Malaikat ku tagi beda mator ka pangeran. Jak sapora kapi pangeran. Saya hadir nih kebeni niat ngaji kapi. Beda saya hadir keng anang minta pung pelempungan ya bah noro embung. Beda saya hadir keng ibung kona ada orang ya bantar sangane. Kuan dewun Allah. Hubul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Tak ajli ngatung situng pokong saya hadir kak kantonikan napa abai niat dekor la toju kor la abereng ben saya ngaji sampian tu sana Allah isa pura kapi. Jadi mun la areng bereng ben saya ini kan orok saya. Man jalas janas jabun Al Habib Abdullah ibn Alawi Al Haddad. Orang ni kamu la along polong ipa polong para rabu. Cepon orang kon naring urung gerung nikah. Muna polong bendeng jual minyak makela tak melero om. Mona polong benreng beroperan makita ikelo nga ameng cek kaje ini saya nyampir ya tergantung saya ke bolong mangana bentahun tore beda aki acara nikah pada Rabu bentahun tore entare kak kantok beni pujuk geremben separlo kaguleben sampian punten justru guleben sampian separlo ka pujuk geremben. Kalaben acara haul selamatan makin nikah. Beni pujuk geremben selamat gara-gara selamat tibik sampian. Tapi justru gara-gara nyelamat ti pujuk ni guleben sampian bukan selamat ngampong dek ke selamat te pujuk. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tak setuju haul nikah mas selamat sesete. Tak setuju para Rabu. Tak setuju. Makanya cek pun ulama ala anna Allah an yaghfira lahum wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina min barakatihim. Haul nikah pertama beda satu cuna untuk masalamat sesete. Akhirnya sesete nikah iba selamat. Saya nikah keluarga aku lebih nempian sesete iya oleh makle selamat sesete. Nomor 2 wa yu'li darajatihim. Iya oleh nikah beni anyu onaki selamat sesete. Karena sesete ni kala selamat mak iya holen wa yu'li darajatihim keng sesete suwarga na makle sajenteng tengki contohna irung gerung ni kamun badenak kana kenikmat teh tahlili napa tahlili petong ngare napa tak petong ngare semati umur 1 tahun tahlili petong ngare petong malam bi tatang ke tanya aki mak tegoi tahlili petong ngare petong malam kak jaan ang kakek andi tusah nyampit epang tina cong keng makle epo tang anak dibudian tak kira minta sangkulan tanah 4 toto kesatiya biko itu anang semati umur 1 tahun para Rabu umur 1 tahun semati tahlili petong ngare petong malam anang tandi tusah sia tahlil umur 40 umur 50 sana agu jenggu Depak katanian si umur seket ben betong polo atah lil cek kosong astagfirullah ya ahlil kubur astagfirullah ya ahlil kubur ya Allah sapora aki seeko kuburan tadi dosa saya tahlil hebat tuh sana malaikat nyampi di langit taborop nikah kan nyaman orang banyak tuh sana anyu onaki sapora orang tak andi tuh tentak taborop para Rabu beda debuna Imam Ibnu Hajar bakwa debuna Imam Ibnu Hajar wad du'a'u bil maghfirati la yastalzimu wujuda dhanbin bal qad yakunu li ziyadati darajatil qurbi kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam fil yaumi wal laila mi'ata marrah anyo onaki sapora nikah tak kotu andi tusah jadi makin nak keni tandi tusah enyo onaki sapora bener sampean deng rung garung tak kelero karena anyo onaki sapora tak kotu andi tu sase anyo onaki sapora kama yushiru ilaihi istighfaruhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana memberikan isyarat cepon Imam Ibnu Hajar kanjing Nabi sehari semalam maca istighfar tak kurang dari 100 padahal kanjing Nabi tak andi tusah
Tapi Kanjeng Nabi minta sapora tak kurang dari 100 kali. Persis rengrung gerung. Tuh sana sehari semalam tak kurang dari 100. Alhamdulillah tak cama-cama sekali. Amin Allahumma. Njak si amin nungku juga kebu. Pak gareng apa dina ni. Tadi bagi lah tadi tu saya minta lagi sapora. Nak kanak kini tak panapa. Faida dan apa? Swarga nasa jenteng kina kanak kini ni pasti masuk swarga pada Rabu. Nak kanak kini nika pasti masuk Swarga nika esena 2 citung wildanum mukhalladun. Nika jangan Allah. Nak kanak kini semati kini nika langsung masuk swarga. Nomor 2 hurum maksuratum fil khiyam. Swarga nika esena 2 citung. Nak kanak kini semati kini langsung masuk swarga. Nomor 2 bidadari. Yang bini cenrat cenro. Jadi swarga ni kayak sena 2 situng nak kanak kini 2 bidadari nyampit ni bini ada bidadara lagi aja kok ada apa ada bidadara karena esena swarga ni kama tastahil anfus esena swarga ni kah sesuai kalaban saya kesenengi kulaban sampian makanya esena cuma bidadari cuma bini ulan reng laki ni keneng seneng nak orang di bahkan reng laki ni kenapa nak boleh singo udah jangan bagi situ apa kun lebur. Akun lebur kering bini ada bu. Makin tua pakun lebur. Mbian tak percaya. Mik bola andi macam dik sepo tanya aki. Ya bah. Mun mering bini glowing ki lebur kaki bah. Poralah. Mun tek pakun. Keng ketek lobis. Poralah. Kireng laki ni kan. Pikir na paling banyak yang sering bini. Mangga namun laki nampian ki ke pasar gadis. Namun yang bini ratin pahat oleh pah cengeng cek kiri normal aja bu. Sementara ring bini ni kepikir na paling banyak bini ay sering laki bini apa? Alampi, mas, pese, odung, angguyan, sandal, etas, bener. Jadi nyampit juga. Mundeng laki ini biasa kan, coba tangkan cerikit lagi an. Pak Aryaki adalah senang, pah beli sarung, lamiri, donggala, mustamin, PHS. Nih kepala depak ke rumah, sampai ke lumari, dek kemarin mandi, pan mangkat aku yang telas baru ekala pah yang kui. Makanya banyak cap sarung kalau pete campur di kibaga masjid. Ateng-kateng ke masjid kalau pete. Aduh mundeng bini nih kan, pun beli kalam, bibani pah sabuk yang ke aki pun berdering lebar. Ani, pah beli kalam, pun berdering lebar yang ke aki. Arya le tanggalam king ko abit setelo nemoi TikTok beri kok ke pasar ngi bebes 300 rencana beli cukup bahan demo kok haram tego tak beli cukup tieu na ko anggota acu seperti kita hajat beli lampit itu kok pakir pikiran tak beli aslin bener tak batu cocokan semua poteng kok semua jelang cuman deki komplikasi lah kok ibu dia jeleng lek batang deki ba ada lek batu atas ba atas kena lek kok cak gopak kaki saya kocak ibu tempat kering apa dina dia. Heran gula, kering bini ni haram heran ukulan. Coba, muneng laki kan kocak, kocak. Tak keru berna dua, mun tak bunter, ya apa tu ya dek budi kan dek dong. Mun kodung al mukarrom mereka, kodung kotak, kodung lanceng, kodung sono, kodung Paris, beda makin sanyar kodung melen. Pah beda boleh kodung sakaratul maut. Mari elek kali era pahe pagatas, pahe beri kembang pungkan acem, pungkan nyiur, pungkan gedeng, ya taman kebi kecetak aja. Ini tak nyerembet kaki bu. Cagilak kaki saya kocak biko. Turut 4 otot ke biko sudah. Bisa pesuruh nguncang kodok. Tak sayanglah Habib pidato na saya masalah basde. Itu mau kok begini-gini gerak. Kandana maksudnya. Pakai ngunceng kok na torot. Makanya swarga ni kayak esena pada Rabu bidadari. Mak bidadari. Reng laki ni kabur lebur na kau ring bini. Makanya bidadari sediaki. Reng bini mak ada bidadara. Reng bini ni kabur lebur na beni ka reng laki. Tapi kakalampi ban katunyak. Makanya beni ibriin bidadara ambian. Napa sih janjiaki? Yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a. Walibasuhum fiha harir. Beng bini ni kamu masuk swarga, maka gulaku beni karo keng kalongan, leer benengan, saya beri emas.
Sampai ka kosoko na ibriin emas kapi tak mantoman. Yuhallawna fiha min asawir. Asawir ni ka kelenga soko, kelenga soko re. Walu'lu'a bani karo emas pa ibriin beto lu'lu beto mutiara. Bani karo emas ki bede beto na. Menterpak kilo beto na. Letak ni ngatingkak kake. Cermet sekali kok. Walibasuhum fiha harir. Pak ibri ikalam pisotra. Bu, tetih asli naga. Bidada ini kekeng makle sampian nikah. Pak semangat ibadah pulan burlebur na orang bini. Akhirnya epos epel ompel di bidadari. Malah cepon Imam As-Sawi situng ring laki bisa abini sa ibu bidadari. Embapah nyampit porala. Porala. Pun sampai saya ibu aja apa saya masa ngasih lebar cong. Oh kong pala masuk suarga lah kasih lebaran nembian. Dia gembang bingkes ya. Cerok norok kaki cerok norok. Senik kebuk. Budian. Embian. Pun pah embian iku buluk. Ring bini kalau masuk suarga ibin bidadara ring laki guanteng. Bian bah mikir. Aduh ring laki boleh. Situngnya Roma tak geben-benan. Akhirnya empian icenciin emas ben kalampi. Semangat empian si ibadah. Pulan icenci tepak kabur lebur na emas ben kalam. Reng laki semangat si ibadah. Pulan icenci ibidadari bur lebur na lakra reng laki orang bi. Tapi asli nah. Budian mulai depak ke swarga. Nikah pada Rabu. Empian buk. Nikah. Saibu kali lebih ratin dari bidadari. Makanya laki na sampian budian swarga tak kira ndak ke bidadari. Bidadari cuma sebagai dayang. Sampian rato nah. Selake nikah teti raja nah maka nanyuon ke Allah manter pada masuk surga. Jadi empian tak usah kira pikiran ke bidadari nikah tak kira ndak ke bidadari cempian saya buka kali lebih ratin dari bidadari. Budian setia aja ilan makin skincare pun budian ini keratinan ben bidadari empian maka manter pada masuk surga kepi lagi bini. Amin Allahumma. Daripada masuk surga kapi laki bini Allahumma amin Allahumma amin karena tak sejaring laki bini ini kak aburing masuk surga kak beda si laki masuk neraka si bini masuk surga serah Fir'aun na bengkes kurang ngajar papan tagaye bini nah Siti Asia masuk surga beda sabalik ke si laki si masuk surga si bini si papan ngolorak Serah Nabi Nuh masuk surga si bini kafir papaan ngembang si bini. Maka nampian si ampo munato karben laki lalu si ampo ngucap ring bini japa jang si laki mun si laki pelak mungkin si bini pelak si ampo de iya mun si laki bagus si bini bagus cak de iya Fir'aun tak bagus si bini coba mbian mun dapet suruh milih laki kama angu laki seingat Fir'aun napa laki seingat Nabi Nuh. Pakaja. Napa milih laki seingat Fir'aun, napa laki seingat Nabi Nuh? Laki ingat Nabi Nuh. Nabi Nuh je bini na masuk neraka yuk. Beda macam milih tibi deh. Otabe saya nomor telok. Fir'aun selaki masuk neraka, si bini masuk surga. Nabi Nuh selaki masuk surga, si bini masuk neraka. Beda si nomor telok. Selaki masuk surga, si bini masuk surga. Serah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni ke selaki masuk surga, si bini masuk surga. Munda beda suruh milih. Milih laki engak Fir'aun, napa laki engak Nabi Nuh, napa laki engak Nabi Ibrahim. Pagaja, laki serah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia bini na dua. Ajak milih tibi. Cangkik laki cocok ceramah mereka. Ni bini nyapit papan tak kayak cak uncangki aja. Terus pada masuk surga. Cak leno lihat tokar yuk. Bener. Cak paha tokar tok. Pahingak tom injeri. Atokar dong. Atokar ben selaki pah ngupload status. Ya Allah. Hanya engkau dan Rasulmu yang tak pernah menyakiti. Ya Kobo. Aku lebih suka kau sakiti aku dengan kejujuranmu daripada kau bahagiakan aku dengan kebohonganmu. Pret.
Mbian mo natukar ben laki na sabak ke status, mo natukar ben laki na sabak ke status ni kahukum haram buk. Mi haram karena sampean mapadeng ay keluarga ka orang lain. Ay keluarga ni kaharam ijeng mapadeng ka orang lain. Tahu le, paham? Mana mun orang lain macuba laki nampian, bi impian ni kabela. Le, laki nak kaki cek meleng le, lambe kita abi ni kaki le, banyak cewek aju playboy, jawab impian. Tak apa-apa, itu bukan urusan saya. Itu masa lalu, masa saya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Saya hanya akan maju ke depan, tidak akan pernah mundur ke belakang. De iya yuk. Tapi laki nak kaki julek banyak mantan nale. Jawab, cinta itu seperti sholat tarawih. Bukan tentang siapa yang datang paling awal, tetapi siapa yang mampu bertahan sampai akhir yuk. Bah beri lagu, walaupun kehadiranmu bukan yang pertama, namun dirimu bagiku awal segalanya. Ada betul bujuk dia mau terus lagi. Dan todus ke Habib kok. Ha? Orang yang ngonceng boleh. Betul-betul kesetiran kenjek bukan ngengkau ni. Jadi edang lerang korang ro. Tahun datang yonceng boleh deh. Jenjak kuda punya keng terus yonceng ngapuk. Cek lekeng usul re. Mong kuda tak wadruat yonceng segalangkong tak yonceng ya. Ya masa tak yonceng boleh kok. Tani serem tak yonceng kok. Kok je tembuk ni. Kuda pak mate kak. Mbu alake boleh, mate boleh lagi nang. Jadi jatim duka hale kok iya. Alas kok ni yang nangis kok mun. On. Saya berdebak gula makin sampai kerja paham iki. Ngerti iki. Jadi makin ni gula benajunan, beni anyu onaki selamat pujuk. Pujuk ni kan kita ayah oleh pakun pujuk. Kita disi pujuk. Sebelum gula ben sampean lahir lah pujuk ni kan. Kita iya oleh pakun selamat. Mi selamat ti. Gula ben sampean ken ngampung selamat ke pujuk. Mangka dah ben tahun. Siap kompak abeli boleh ben tahun kan toh. Siap napa tak siap? Tahun datang sombengan boleh anyo onaki ngah oleh makin siap napa tak siap? Beni pujuk seputo. Gula ben sampean seputo kalau ben haul ken ngampung selamat ke selamat ke pujuk. Senik kan. Jadi gula ben sampean separlo. Siap sombengan boleh. Siap abedaki ajaran boleh. Siap. Kelangkong. Lanjut. Ingat tang bini kakile. Apa ngucap lanjut. Kamu jahat. Pada Rabu. Pengkalan bunte murani ke beda tempat ada masjid tu. Gula ngatelak orang posepo ni kelebih sekilo ada Jumat rek narek nas panas. Akhirnya dan gula abangun masjid tempat ni kakak. Makin ampun kenging 5 bulan pembangunan masjid. Makanya gula setiap pengajian, ni pola sampean tempo na lega, tak berak, gula macam na kerdus, deki esok pengajian ke masjid ni kaki. Le, ada benda macam kerdus, tak ada. Benda le. Le benda macam, mungkin le mari macam kerdus, gula tak macam le na. Ada ki. Ni ke beni masjid gula, beni aroma gula ni kah. Ni ketisa lain keng ada masjid dah. Akhirnya bangun, makin ampun kenging 5 bulan. Mun sampean tak berak, macam dana plastik atau berkerdus deki pula boleh kasukan nyumpeng sabak ke masjid ni kata napa engki setuju napa tak setuju mak tak setuju apa guna berjalan kerdus itu gula yang tolong kak macam dana plastik tak usah kerdus buk minta tolong macam dana plastik sore kalak plastik kosong macam dana ki gula sambil macam solawat ki sampean solawat areng-sareng ki pakai aja pakosok ing make khosok cek medem takok plastik selebet tai ketela enjak makai hosok bah medem madeng-deng deki. Tore, minta tolong saya ibu dicukan macelan lagi plastik. Bini ibu di tak tolong macelan lagi plastik. Sajian banyak macelan sajian lekas mare. Kasih benda berkat sabak plastik kan lah. Tore, sallallahu ala. Tore, kala atasah. Tuli ikat na irab 2000 na panganyol. Sallallahu alaihi. Hutan tak usah. Lah istirahat dulu. Ceruk pat ada. Sallallahu
sallallahu alaihi asareng bagaja ya habibi ya aru ya habibi ya arusal khafi ya muayyad ya imam al-qiblataini asareng sallallahu sallallahu alamu sallallahu alaihi bagaja barra'a wajhaka ya karimal wali barra'a wajhaka ya karimal wali hauduka safil Allah wirduna yauman sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi tak langkong motor asin ku kerdus jaga aki atau kok mulai tak sak-kasak sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi. Alhamdulillah masyarakat rungga-rung bak lambak kapi amin. Kerdus pani pajalan, plastik pani pajalan tanangai pasang kapi dai. Tawa apa nyabak apa ngalak saya dalam. nyabak segelangkong kapi. Entar Allah sampai ngebalisan. Segelangkong saya macilan kerdus, saya macilan plastik, segelangkong ajunan saya nyumbang segelangkong. Entar bi Allah ikan tenas lebih banyak. Iya, bagi tak beri lah amin kapi kalau. Penja cak dengan. Wah, cak embian beni keng tak beri, keng tak uning cak benda malaman. Thank you bu. Antar bi Allah pada selamat pada bercerah. Sekelangkong sudah jengki. Sapora sampai kerja bergelak sapora ki kak ki. Sapora ki ki. Sapora ki kula pidato ki sini kebon. Beni keng cuma dua pengajian. Keng mon kula pah mateng-teng sampian itu. Mon pah kula pidato darak ke jahannam. Mole kena tung men. No mole ka? Apa jong nganyar depan lah yo berai ko. On maklum banyak sapora aki. Segak dintok. Saya pada pak kurang lebih nanya on sepora. Borongan. Pula kapi. Pala matron tero polenten. Aslina Habib ni kasih doa saja. Gitu deh, makle. Akan hajat panitia ngereng pah tutup kelaban doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bikaramati fujuk gerben an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli salamah wa min ahli syafa'ah wa min ahli jannah wa adkhilna al-jannata ma'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bisharafati fujuk gerben an taj'alana wa jami'al hadirin min ahli tuqa والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بجاه فجوء قرنبن أن تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا بقول لا إله إلا الله وارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وخشوعنا وتضرعنا ولا تدرب بها وجوهنا يا إله العالمين. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الاستقامة. اللهم اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الغنى والإفاف والموت على دين الإسلام والإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير وبأم المؤمنين والحمد لله رب العالمين. Doon sapor saja. Sabaraki kibuki. Ha, sabaraki kaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.